बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड लीगल एडवाइजर LLM इंटरनेशनल लॉ। दुबई सिक्योरिटी गार्ड ट्रांसगार्ड कंपनी के टेस्ट इन दिनों OEP ऑफिस रावलपिंडी में चल रहे हैं, जिसके लिए हमारे सेंटर पर ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अभी एक ट्रेनिंग क्लास मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये ट्रेनिंग क्लास बेसिकली 2 पार्ट में होगी। पार्ट 1 में हम बताएंगे कि जो ट्रांसगार्ड का रिटन टेस्ट आता है उसको आपने कैसे तैयार करना है, और उसके बाद सेकेंडली जो लड़के वो क्लियर करेंगे फिर उनका इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों से मैं इंट्रोडक्शन लेता होता हूँ ताकि मुझे इनकी बेसिक इंग्लिश स्किल्स का आइडिया हो जाए। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। Well, my complete name is Waqar Mubashir, and you can call me my first name Waqar. My father name is Mubashir Hassan. I completed my last degree in 2023 in DE in electrical engineer. Recently, I work in Metro Cash and Carry as a store associate. I worked 9-hour shift in my daily routine. That's it. ओके फाइन, बैठ के करवाएं। नेक्स्ट। My name is Saeed Walid Sahabi. My father's name is Ghulam Sahabi. I am from Haripur district. I work in hospital radiology department, and I have experience of security, 2 years experience of security in that hospital, Yahya Welfare Hospital, Haripur. ओके नेक्स्ट। My name is Sayyid Talal Jilani. My father name is Ghulam Jilani. I am from Sirkor, Haripur. My qualification is recently FSC, pre-engineering. My I have 2 years experience in security from Islamabad. ओके My name is Ali Junaid. My father's name is Junaid Ahmed. I am from Peshawar. Basically, I completed my degree DAE Mechanical Engineering. ओके I'm Shoaib. My father name is Abdur Rahman. I come from Pakistan. I live in a village, and I completed my high school back in 2013. After that, I've been working in different fields. Then I went to UAE and I worked in a restaurant as a waiter. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं अभी बाकायदा क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। क्लास जो ट्रांसगार्ड कंपनी है उसके लिए बेसिकली सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जिसको आपने बहुत गौर से करना है, क्योंकि रिटन टेस्ट अगर आपका क्लियर होगा तो फिर जो है ना वो आगे जाके आप अपना इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। जिसका अब रिटन टेस्ट ही नहीं क्लियर होगा तो उसका इंटरव्यू तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। आप लोगों ने जो अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, ठीक है, उसमें जो गलतियां हैं वो मैं अभी आपको करेक्शन करवा दूंगा और बताऊंगा कि आपने किस सीक्वेंस से इंटरव्यू में जाना है, तो क्वेश्चन आते हैं कैसे जवाब देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो MCQs के क्वेश्चन आएंगे, MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 जवाब होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये मोबाइल है तो इसमें आ जाता है कि दिस मोबाइल इज ऑन द टेबल, एट द टेबल, अंडर द टेबल, तो आपने क्या लगाना है, ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एक्टिवाइज, पैसिवाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। वो क्वेश्चंस जो आपने मैट्रिक लेवल पे इंग्लिश का B पेपर दिया है तो वो इसमें आएंगे। तो वो आपने बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। इज, एम, आर, एट, अंडर, ये बस आपने इसमें जो है ना वो फिल करने हैं, ठीक है। इंतहाई आसान पेपर होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई आप देखें यार जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा सोच के आराम से टाइम होता है तो वो आपने कवर अप कर लेना, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन। अब जाहिर बात है इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो ग्रामर रिवीजन करवा सकूं, लेकिन मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर आपने उसमें तकरीबन 90% ठीक लिख लिया तो वो ठीक समझा जाता है, आप समझ गए। 90% अगर आपने ठीक लिख लिया, वो भी आसान ट्रांसलेशन होती है, किसी भी टॉपिक पे आ जाएगी, उसमें आपने एक उर्दू की ट्रांसलेशन कर लेनी है और एक इंग्लिश की कर लेनी है। जो बच्चे जिसने DE की हुआ है, आपने FSC किया हुआ है, तो ये बेसिकली आसान होती है, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं होता। तीसरा है इसमें एसे राइटिंग, एसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग आप लोग प्री 9 से मैट्रिक से करते आ रहे हैं, तो ये कोई इतनी अच्छा। अब उसमें सिर्फ आपने ये चीज देखनी है कि वो ऐसे नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे आ जाए, अल्लामा इकबाल पे। बेसिकली वो ज्यादातर ऐसे आते हैं, आजकल के जो सिचुएशंस चल रही होती है ना,
آپ کی پولیٹیکل سچویشن ہے, آپ کی فلسطین کا ایشو ہے, ٹرمپ ون کر گیا ہے, ٹھیک ہے, جو آج کل جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, یا سائنس انوینشنز ہیں, ٹھیک ہے, یا جو مختلف پالیسیز اوورسیز کی باتیں, اس پہ آ جاتا ہے. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, آپ نے صرف اپنے مائنڈ میں اپنا نالج گریب کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق ایسے لکھ دینا ہے. اب ایسے لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے, ایسے لکھنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ فرسٹ آف آل جب آپ ایسے شروع کرتے ہیں تو اس کا ابتدائیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی اس ٹاپک کے متعلق آپ نے انفارمیشن دینی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ مائی بیسٹ فرینڈ بھی آ جاتا ہے, وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, مائی فیوریٹ ٹیچر بھی آ جاتا ہے, جنرل ایسے بھی آ جاتے ہیں, لیکن سم ہاؤ کسی ٹائم وہ سچویشنل ایسے بھی دے دیتے ہیں, تو اس میں آپ نے اس کو 3 پیراگرافس میں لکھ کے آنا ہے. پہلے اس کا ابتدائیہ, پھر اس کا سینٹر, اور پھر اس میں اینڈ میں کنکلوژن کر دینی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں, یا فار ایگزامپل ہی از مائی بیسٹ ٹیچر, تو یہ کس وجہ سے مائی بیسٹ ٹیچر ہے, ٹھیک ہے. درمیان میں اس کے کیریئر پہ آپ لکھ دیں کہ ہی از ویری ہارڈ ورکنگ, پنکچوئل, دس اینڈ دیٹ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ والا پورشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. صحیح ہے, اس کے بارے میں کسی کا کوئی کوشچن؟ تو یہ انتہائی آسان ہے. یہ وہ بچے جو کہ مطلب اسٹڈی کے ساتھ تھوڑا سا لنک ہوتے ہیں نا, تو وہ ایزیلی کر لیتے ہیں. تو فرینڈس, یہ ٹرانسگارڈ کمپنی کا تقریباً جو ایک اکیڈمک سیشن ہے وہ اس طرح کا آتا ہے. اس کے بعد جو بچے کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر فردر وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں. اب انٹرویو کی ایک الگ سے میں آپ کو کروا دیتا ہوں تیاری, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے انٹرویو میں جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں وہ سم ٹائم لینتھی انٹرویو ہوتا ہے, 10-15 منٹ کا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں تقریباً آپ کو 15 سے 20 کوشچنس کراؤں گا. آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس کوشچنس کا آپ نے کیسے جواب دینا ہے. فرینڈس, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. نیکسٹ ویڈیو میں انٹرویو پہ بناتا ہوں, وہ فالو کر لیجیے گا. تھینک یو.